बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो को आज वीडियो साधारणतः आज मुझे आपण मानक कहि समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मान वीडियो ये वीडियो साधारणतः आज मुझे आपण मानक कहि आमर बर्तमान जानी समस्ते एफएलएन चलुची प्रथम रु तृतीय श्रेणी पर्यंत एफएलएन एवं चतुर्थ रु अष्टम पर्यंत आम चलुची कौन एलईपी एफएलएन मान फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी एलईपी अर्थ लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम। तेणु आज जो टॉपिक अच्छी आज जो विषय अच्छी सी हूँ जे आम एफएलएन समस्त ट्रैकिंग रजिस्टर करवा जो ट्रैकिंग रजिस्टर करवा प्रथम श्रेणी करवा द्वितीय करवा तृतीय करवा। तेणु आज वीडियो मु कहि आपण प्रथम श्रेणी रे ट्रैकिंग रजिस्टर किपरि करिवे से रजिस्टर को आपण किपरि मेंटेन करिवे एवं से रजिस्टर रे कौन कौन पॉइंट रहिबो मौलिक साक्षरतार कौन पॉइंट रहिबो एवं मौलिक संख्या ज्ञान रे कौन पॉइंट रहिबो एवं किपरि भाबरे ताहा आमे खाता मेंटेन करवा से विषय रे सविशेष सूचना ए वीडियो रे मु आपण मानको प्रदान करिवि। तो निश्चित रूप रे ए वीडियो आपण मानको पई गुरुत्वपूर्ण हबो। तो ता पूर्व निश्चित रूप रे लाइक करंतु एवं वीडियो को स्टार्ट करिया पूर्व कहि रखुछि जे माने नूतन थर पई ए चैनल को विजिट करूचंती बा चैनल को जमार सब्सक्राइब करि नाहंती जो मैंने देखुंत कि सब्सक्राइब करना प्लीज दयाकोरी सब्सक्राइब करूँ कारण आपंकर सब्सक्राइब मो मोटिवेशन सृष्टि कर आपंकर गोटे लाइक मत अनेक अनेक मोटिवेशन दब। तो निश्चित रूप से आशा करी आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। तो चलतु आरंभ करवा जे आमर प्रथम श्रेणी मौलिक साक्षरतार किपरि करवा रजिस्टर। तो प्रथम कथा हूँ रजिस्टर करने आमको प्रथम गोटे खाता ना पड़ो तापर लिखाज एफएलएन ट्रैकिंग रजिस्टर और तापर लिखाज आपंकर 2000 सेक्शन हूँ 2024-25 सेक्शन आप लिखे सेक्शन हूँ 2024-25 सेक्शन आप लिखे एवं से लिखे एफएलएन ट्रैकिंग रजिस्टर ताकू यही भाव में जो टोटालटा जेपरी दिखाई एपरी भाव में मेंटेन करेंगे। तो प्रथम श्रेणी अलग द्वितीय श्रेणी अलग तृतीय श्रेणी भी अलग अच्छी। तो प्रथम श्रेणी मौलिक साक्षरता आपंकर जिते पिला थे ये सीरियल नंबर करेंगे प्रथम आसो क्रमिक नंबर सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिते थे सीरियल नंबर चलिए शिक्षार्थी नाम तापर कलम रहा शिक्षार्थी नाम सब कलम प्रति कलम रही। तो लास्ट को मुझे केमती फिलअप करेंगे आगे देखी जातु एफएलएन आमर प्रथम श्रेणी अच्छी 5टा मुख्य जिनस गोटे हूँ मौखिक भाषार विकास प्रथम कथा गोटे हूँ ध्वनि सचेतनता गोटे हूँ डिकोडिंग गोटे हूँ पठन बोधगम्यता गोटे हूँ लिखन यही 5टा उपरे आमर एफएलएन प्रथम श्रेणी एफएलएन कौन एरा द्वितीय तृतीय सब ये 5टा उपरे बेस करछि मन रखिए सब ये 5टा उपरे आपणकर बेस करिवो। तो जेते बळे आमर एई जो क्रमिक नंबर गला शिक्षार्थीर ना गला तापर जो मौखिक भाषार विकास रे अच्छी पुणी 5टा पॉइंट कौन देखंतु प्रथम पॉइंट है 1 नंबर पॉइंट मु कहूँ 1 नंबर पॉइंट आपणकर आसब कौन 1 नंबर पॉइंट मु आपन कहूँ 1 नंबर पॉइंट कौन हम देखो तले आनुचे हाँ 1 नंबर पॉइंट आपणकर आसब किस ना 1 नंबर पॉइंट आसब फास्ट पॉइंट 1 नंबर निजर अनुभूति को छोट छोट वाक्य कहि पारुची ओडिया बा निज मातृभाषा जदि पिलाटी निज मातृभाषा ओडिया कहू कि तार जदि सांतालू आसी कि होरू आसी निज मातृभाषा जदि से कहि पारुची छोट छोट वाक्य निजर अनुभूति को से जहाँ घटी ताकू जदि छोट छोट वाक्य कहि पारुची तेबे सेठी आपण एठी देबे ठीक चिन्ह के सही पिला पाखरे 1 नंबर पिला पाखरे ठीक चिन्ह एटा प्रथम पॉइंट। द्वितीय पॉइंट आसला मौखिक भाषा तार विकास मौखिक भाषार अर्थ कौन ना मौखिक रूप से भाषार विकास लिखित रूप कौन मौखिक रूप से तापर आसवा सेकेंड पॉइंट को जीवा बर्तमान आम सेकेंड पॉइंट देखूँ द्वितीय 2 नंबर पॉइंटा कौन अच्छी ना श्रेणीगृह रे थिबा छपा सामग्री विषय कहि पारुची माने पोस्टर चित्र घटना बा गप श्रेणीगृह रे जो पोस्टर सब रही से पोस्टर देखिकी चित्र देखी से किसी कहि पार्थो कि पोस्टर देखी कहि पार्थो कि घटना देखी कहि पार्थो कि गप देखी काउटे उड़ी उड़ी आइला ए गप गुड़ाक देखी से जानी पार्थो जे एटा एई भलिया तेणु सहीटा कहब लिखा कथा कौन से कहि पार्थो तेणु जदि कहि पारुचे तेबे ता कठरे तळुक मारिबे ठीक चिन्ह 1 नंबर पिला 1 नंबर कहि पारुचे 2 नंबर पिला 2 नंबर जदि कहि पारुचे 3 नंबर पिला सपोज कहि पारने ताकू सेठी फांका पकेबे एवं से किपरि कहबो ताकू आपण से अनुसार क्लास नेबे। तापर पॉइंट आसला 3 नंबर पॉइंट
मौखिक भाषार जो 3 नंबर पॉइंट आसला कौन ना पढ़िथिबा बा जानिथिबा गप को निज भाषा कहि पारुछि से तो पढ़ा शिखिथिबो के नहीं किंतु जे गप भी शुणिथिबो बा जानिथिबो से गप को से निज भाषा जो कहि पारथबो सेटा हला 3 नंबर पॉइंट तो से अनुसार ठीक मारिबा सेटा आपण ठीक करी जिबे जो पिला पारुछि ता ठीक मारिबे जो पिला पारुडी ता फाका रखिबे एबो जेबे से ठीक मारिबो ना कहि परिबो ताको ठीक मारिबे तापर आसला 4 नंबर पॉइंट आपण मानकर कोन ना 4 नंबर पॉइंट देखंतु निज पाठ्यपुस्तक और कविता पोस्टर थिबा कविता आवृत्ति करि पारछि जो एठी आसीगला पाठ उपरे निज पाठ्यपुस्तक जो कविता अच्छी से टुना टुनी हो कि से जन्मामु हो जहाँ भी कविता अच्छी बा कविता पोस्टर जो आपण मन कविता पोस्टर दिखाई मन थी आप बरसा विभिन्न प्रकार देखिए एफएनएल कविता पोस्टर सब दिखाई से जदि ताकू आवृत्ति कर माने आवृत्ति कर शुणी शुणी पढ़ी पढ़ी कहूनी निज पाठ्यपुस्तक आ कविता पोस्टर थी कविता आवृत्ति जदि कर मारे ठीक से ना सी 4 नंबर तापर आसला 5 नंबर पॉइंट 5 नंबर पॉइंट कौन ना गप संपर्कित घटना आधारित प्रश्न उत्तर दे पारुछु आ प्रश्न पचारि पारुछु जो गप आपण कहउचंती बा घटना कहउचंती से गप संपर्कित विभिन्न प्रकार घटना से कहि पारुछि बा प्रश्नर आधारित घटना आधारित प्रश्नर उत्तर दे पारुछि बा प्रश्न पचारि पारुछि विभिन्न गुटे गप कहले आ से गपटा प्रश्न से उत्तर गप कहि साला पर ता से गप आधारित प्रश्न पचाले से कहि पारुछि प्रश्न पचारि पारुछि तबे मारिबे ठीक तो यहीटा थिला मौखिक विकास 5टा पॉइंट जेरकि प्रथम श्रेणी ट्रैकिंग रजिस्टर रे आपण मेंटेन करेंगे तापर आसंती ध्वनि सचेतनता कौन आम देखा बर्तमान आपण मान ध्वनि सचेतनता हूँ गोटे जिनस आपण मैंने लक्ष्य करूँ जे प्रथम पॉइंट ध्वनि सचेतनता 1 नंबर पॉइंट मुझे देखा परिचित शब्दर प्रथम ध्वनि चिन्ह पारुछि परिचित शब्दर प्रथम ध्वनिटा से जब चिन्ह पार्थ गोटे शब्द थी धर कलश तार प्रथम ध्वनिटा सी चिन्ह पार्थो जे क ये परिचित शब्द को प्रथम ध्वनि चिन्ह पार्थो जदि माने जे को चटियार चो टगरर टो ये अक्षर गुड़ा जब चिन्ह पारुछि तेबे ताको मारिबे आपण ठीक चिन्ह ता ब्रैकेट जो छुआ चिन्ह पारुछु ठीक चिन्ह द्वितीय आसला देखो 2 नंबर पॉइंट जीवा ध्वनि सचेतनता कौन ना परिचित शब्द रे ध्वनि को एकाठी और भाग करि पारुछि और नूतन शब्द तैयारी करि पारुछि धर गोटे परिचित शब्द थिबो टगर सेठी थिबा ध्वनि को एकाठी करि पारुछि माने ट गो र बोली से कहि पारुछि भाग भी करि पारुछि ट गो करि पारुछि और नूतन शब्द मध्ये तैयारी जदि करि पारुछि टगर मटर विभिन्न शब्द जदि कहि पारला तैयारी करि पारला तबे सेटा ध्वनि सचेतनता तापर पॉइंट आमे जीवा कोन ना तापर पॉइंट आपण मानकर आसु डिकोडिंग ध्वनि सचेतनता सरीगला तापर आसो डिकोडिंग साधारणतः क्या कहुए ये हूँ डिकोडिंग 3टा पॉइंट अच्छी कौन जेटा कि आपण मानकर इंडायरेक्टली कहुए चिन्हटीकरण पिला चिन्ह कि ना केमी चिन्हले सीना पढ़ो तो डिकोडिंग प्रथम पॉइंट आम जब जे अक्षर और मात्रा पढ़ी पार्छ पिला जब अक्षर पढ़ी पार्थ ब ग ब रो आ मात्रा पढ़ी पार्छ बणी तार मात्रा जदि अक्षर मात्रा पढ़ी पार्छ तबे ता जगह मारे ठीक चिन्ह द्वितीय पॉइंट आसला देख 2-3 अक्षर शब्द विशिष्ट सरल और परिचित अबना शब्द को पढ़ी पार्छ अबना शब्द जे गुड़ाक अबना शब्द मान के गुड़ाक जे गुड़ाक मात्रा नथिबो 2 वा 3 अक्षर थी टगर मुझे कहनी मटर एटा 3 अक्षर बग बर ए सब है अबना शब्द कलश है अलस है रस हस बस शस ये सब अबना शब्द तो अबना शब्दर जदि है जे 2-3 अक्षर शब्द विशिष्ट सरल और परिचित अबना शब्द को जदि पढ़ी पारुछि तबे ता जगह मारिबे आपण ठीक तापर आसला डिकोडिंग रो लास्ट पॉइंट 3 नंबर पॉइंट कौन अच्छी देखो 3 नंबर पॉइंटा मुझे ठीक मानली 3 नंबर पॉइंट है 1-2टी मात्रा विशिष्ट सरल और परिचित शब्द को पिलाटी पढ़ी पार्थो आपन जदि कहिबे जे कौन ना ये जो अच्छी 1-2टी मात्रा विशिष्ट सरल और परिचित शब्द पिलाटी पढ़ी पार्छ माने आपणकर 1 वा 2टा मात्रा थी जमती बार बा जमती माटी 2टा मात्रा अच्छे मरेकार माँ भी गोटे मात्रा अच्छे टोर हर्षिका टी अच्छे माटी तेणु 1-2टी मात्रा विशिष्ट सरल परिचित शब्द को जब पढ़ी पार ताको मारे ठीक चिन्ह तापर आसो पठन बद्धक्षमता यहीटा मुझे सारे कहि यहाँ आप कौ समय करेंगे साधारणतः ये जानवे केमती कौ समय परीक्षा करेंगे ना केमती करेंगे ता विषय भी कहि तब आसला पठन बद्धक्षमता कौन ना पाठ्यपुस्तक बा अन्यान्य बहिरु
ସ୍ତର ଭିତ୍ତିକ 4-5ଟି ଶବ୍ଦ ଥିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛି। ଯଦି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହିରୁ 4-5ଟି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିକି ଶବ୍ଦ ଥିବା ସରଳ ବାକ୍ୟଟି ସେ ପଢ଼ିପାରୁଛି। ମୁଁ ଘରେ ରହେ ପଢ଼ି ଯଦି ବୁଝିପାରିଲା ତାହେଲେ ପଠନ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା 10-15 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିବ, ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଘଟଣା ବା ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରୁଛେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛି। 10-15 ଶବ୍ଦ ଥିବ, ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିବ, ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ବିଷୟ ଏସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛି। ଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନ ବୋଧଗମ୍ୟତା। ତାପରେ ଆସିଲା ଲିଖନ। ଲିଖନର ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବ, ରଙ୍ଗ ଦେବ, ଗାରେଇବ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି। କରିପାରୁଛୁ କି? ଯଦି କରିପାରୁଛୁ ଠିକ୍। ଲିଖନରେ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ 2-3 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଯେମିତି ବର ପରିଚିତ ଶବ୍ଦ, ଟଗର ହେଲା, କର ଏଇଟା ଲେଖିପାରୁଛୁ ଯଦି ତାକୁ ମାରିବେ ଠିକ୍। ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା 3-4 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଲେଖିପାରୁଛି ତାକୁ ମାରିବେ ଠିକ୍। ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା କମ୍ପିଟେନ୍ସିଟା କିପରି ଭାବରେ ଯାଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷର 2024-25 ସେକ୍ସନର କାର୍ଯ୍ୟ, ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଭାବିବେନି FLNଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଏଇ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଥମତଃ ସେ ହାସଲ କରିନଥିବ, ପ୍ରଥମ ପିଲାଟି ଆସିଲା ସେ ହାସଲ କରିନଥିବ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଦେବେ, ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଜାଣିନେବେ, ତାକୁ ପଚାରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଚେକଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ, ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେକଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ। ଯଦି ସେ କରିପାରୁଛି ତେବେ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣ କରିବେନି, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଚାଲିବେ, ଠିକ୍ ମାରି ଚାଲିବେ। ଏଇଟା ବର୍ଷ ଯାକ କାମ। ମାନେ ଯେ ଛୁଆଟା ଆଗେ ଠିକ୍ ମାରିଦେଲେ, କିଏ ଛୁଆଟା କରିପାରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଛୁଆଟା କରିପାରୁନି, ଯେଉଁ ମୂଳରୁ ବି କରିପାରୁନଥିଲେ ଫାଙ୍କା ପକାଇବେ। ବର୍ଷ ଯାକର କାମ ଆକୁ ଆପଣ ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରାକିଂ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ଯେପରି ବର୍ଷ ଯାକର କାମଟାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପିଲାଟି ସବୁରେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ତେବେ ତା'ର ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆର। ଏ ଯଦି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ତା'ର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଅଛି କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ଟା। এই 15ଟା ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ସେ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି ତେବେ ଆମେ ଭାବିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ତା'ର ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଅଲରେଡ଼ି ହାସଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଗଣିତ ଉପରକୁ, ଏବଂ ଗଣିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କ'ଣ ଅଛି। ଗଣିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 5ଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା, ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ, ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା, ସଂରଚନା, ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା। ଯେପରି ଗଣିତରେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପ୍ରାକ୍ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା କ'ଣ ନା, ସେଠିକୁ ଏଠି ବି କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଦେବେ, ୟା ପାଇଁ ବି ରେଜିଷ୍ଟର, ଆପଣ ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ଗଣିତରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟାକି ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲିଟରେସିଟା, ଏଇଟା ନ୍ୟୁମେରେସିଟା, ତେଣୁ ନ୍ୟୁମେରେସିଟାକୁ ଅଲଗା କରିବେ। ପୁଣି କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ପୁରା ସେରକମ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଗାଣିତିକ ଧାରଣାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି ନା, ବସ୍ତୁର ଆକାର, ଆକୃତି, ରଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରୁଛି। ଯଦି କରିପାରୁଛି ତେବେ ତାକୁ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ତୁଳନା କରିବ, ପାଖ ଦୂର, ହାଲୁକା ଓଜନିଆ, ବଡ଼ ସାନ, ତଳ ଉପରେ ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି କରିପାରୁଛି ତାକୁ ମାରିବେ ଠିକ୍। ତୃତୀୟ ହେଲା ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଥିବ, ତ୍ରିଭୁଜ, ଗୋଲ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି କରିପାରୁଛି ତାକୁ ମାରିବେ ଠିକ୍। ଏକ ମେଳକ ଯଦି କରିପାରୁଥିବ, 1 1 2 2 ତାକୁ ଯଦି ମେଳେଇ ପାରୁଥିବ ତାକୁ ମାରିବେ ଠିକ୍। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ତା'ର ଏତିକି ରହିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଉପରେ ତା'ର କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ନା, ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଓ ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିପାରୁଛି ଓ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେ ଗଣିପାରିବ ବା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଯଦି ତାକୁ ମାରିବେ ଠିକ୍। ସେରକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବିଭିନ୍ନ TLM ବ୍ୟବହାର କରି, ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିପାରୁଛି ଓ ଲେଖିପାରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ପଢ଼ିପାରୁଛି, ଏକକ, ଶତକ, ଦଶକ ଲେଖିପାରୁଛି ତେବେ ସେଇଟା କରିବେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ। ଠିକ୍ ବଡ଼ ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ଯଦି କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ମାରିବେ ଠିକ୍। ଶୂନ୍ୟର ଧାରଣା ଯଦି ପାଇଛି ତାହେଲେ ମାରିବେ ଠିକ୍। ଇଏ ଗଲା ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଉପରେ 4ଟା। ସେ ସଂଖ୍ୟା ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆସିଛି 4ଟା ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସମାନ, ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗାଣିତିକ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ। ଏଇ ଯେତିକି ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସମାନ, ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗାଣିତିକ ଚିହ୍ନକୁ ଯଦି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି ତେବେ ମାରିବେ ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା 1 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 18 ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କରିପାରୁଛି ତାକୁ ମାରିବେ ଠିକ୍। 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ବିୟୋଗ କରିପାରୁଛି ତାକୁ ମାରିବେ ଠିକ୍। ଯୋଗ ବିୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି ତାକୁ ବି ମାରିବେ ଠିକ୍। ଏଗୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ସେଟା କ'ଣ ନା, ମୁଦ୍ରା ଓ ନୋଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି 10 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହିସାବ ଯଦି କରିପାରୁଛି ତ ମାରିବେ ଠିକ୍। ମାନକ ଏକକ, ଚାଖଣ୍ଡ, ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାପକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛ, ମାପିପାରୁଛି ତାହେଲେ ମାରିବେ ଠିକ୍।
ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା। ତାପରେ ଆସିଲା ସଂରଚନା ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା କ'ଣ ଅଛି ନା ଆକୃତି ରଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ସଂରଚନା କ୍ରମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚିତ୍ର ବା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିପାରୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି କରିପାରୁଛି ଆପଣ ମାରିବେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରାକିଂ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଆମକୁ ପୁରା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହୋଲ୍ ବର୍ଷ ଯାକ ମାନେ ଆମେ ପିଲାଟା ଜାଣିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦକ୍ଷତାରେ ହାସଲ ହେଇଯିବ ଆମେ ସେଠି ଠିକ୍ ମାରିଦେଲେ। ଧର ପିଲାଟା ଆମେ ଏଠି ବି ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। এই 16ଟା ପଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ହାସଲ କଲା ଆମେ କହିବା ତା'ର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହାସଲ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ହାସଲ ହେଲା এইଗୁଡ଼ା ସବୁକାର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ଯାକର ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଲେ ଧର ଆଉ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ପଢ଼ୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ହାସଲ ହେଇଗଲାନି ଆମେ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ଟ୍ରାକିଂ ରେଜିଷ୍ଟର। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟର ପୁଣି ତୃତୀୟର ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।